Você que está assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo. Vamos assistir agora episódio 8 de Isekai Mokushirou Minogra. É isso aí. Episódio 8. Deixa o like, se inscreva. Quando se inscreve é fogo, né? Porque eu tô falando se inscreva ultimamente. Se inscrevam, ativa o sininho. E é isso. Olhe na live, se puder. Bora continuar. Muito satisfatório pra mim, por algum motivo. E olha que toda vez ele muda, porque eu não lembro o que eu falei na vez anterior. Mas se você está assistindo no YouTube, nunca vai mudar. Todo dia é isso, né? Todo dia é isso. Que streamer bom. Médico da peste. Eu não esperava essa personalidade pra esse escava. Faça um design bem trabalho de animação pra um. Que eles são desenhados de forma mais simples. Pois é. Infelizmente nem todos os animes aí vêm com animação premium, né? Que destreza. Aquele amigo todo trevoso com alma de pessoa. Não é porque me visto de preto que eu sou das trevas. A animação melhora nesse aqui? Médicos de combate. Quase um especialista de ordem paranormal. Ô, Imp, como você tava na cal... Opa, calma aí, eu lembrei, eu não tava compartilhando a tela completa. Perdão. Ela fazendo a pose junto.
De reais. É estilo, é estilo. 名をいただいたこのご恩、任務を完璧にこなすことでござようぞ。ああ、友次郎、それこそ人間的な行いというもの。おっと、このサブラーを忘れるな。 Pior que realmente vocês são uma tropa produzidas, né? São meio que monstros criados por ele. Então não são humanos, né? Eu tenho medo do que vai estar debaixo dessas máscaras aí. Normalmente as criaturas são bem bizarrinhas. どうかな、キャリア。大丈 Não lembro, velho. 夫？ Ela gostou muito deles. 何か困ったことがあったら何でも相談してくださいね。ありがとうございます、アトゥさん。もうやだー。年長だからって仕事多すぎる。せっかく Boa janta. 清く正しくお堅いエルフの国から出て自由な暮らしをゲットしたと思ったのに、イケメンの旦那様に見初められてイチャイチャしながら幸せな家庭を築けると思ったのに、世界なんて滅んでしまえ。今すぐカップルごと。てか、闇の勢力と協力して街を守れって何？マイノグーラとか聞いたことないんですけど。失礼します、アンティーク都市長。あ、何よ。あ Mano, ela é igual a garota de cabelo rosa de Gran Blue, velho. O que está acontecendo? 何か用かしら。あ、はい。都市長にお会いしたいという方がいらっしゃっておりまして。来客？面会予約は取られておりません。あっそ、なら追い返しなさい。私の時間は砂金よりも価値があるのよ。邪魔するなら死ねですが都市長、ー。あ、何よ。マイノグーラからの使者とおっしゃっているのですが。それは先に言いなさいよ。最重要案件じゃないの。ようこそドラゴンタウンへ。都市長を務めておりますアンテリーゼ・アンティークと申します。何よこの気配。なんで杖持ち様たちはこんなのと手を組んだのかしら。バカなんじゃないの。遠路はるばるお越しいただき感謝申し上げますわ。マイノグーラより来ましたキャリアエルフールです。こちらはお姉ちゃんさんのメアリアエルフールです。お姉ちゃんさんです。これはご丁寧に。ダークエルフ。確かマイノグーラは Que isso, vai começar o preconceito? O preconceito com minhas gêmeas? 彼らを市民として受け入れたとのことだけど、彼女たちはどういった人物なのかしら。後ろの3人は要注意ね。昔ダークエルフの暗殺部隊の話を聞いたことがあるけど。 Sai do Twitter. あ、すみません、ジロジロと。急なことで満足なおもてなしもできなくて。いいえ、大丈夫なのです。そう言っていただけると。にしても、どうしてこんな子供が死者に。なんか訳ありっぽい姉妹だけど。エルフール？なんかトナカポリ様が。他の国の次期幹部として王自ら指導しているエルフールという姉妹がいてね。ゲゴゲどうかしましたですか？ゲゴゲゴ。 Imitou um sapo. なんでそんな子がここに来てるのよ。一つ対応を間違えたら大変なことになるわよこれ。本日はどのようなご用件でこちらに？ですね。お嬢様、よろしいですかな。はい、どうしましたですか、ジローさん。アンティーク都市長、今回の訪問に関してですが、
我々は杖持ちのペペ様より遊びに来てとお誘いをいただき来訪したに過ぎません。他国の暮らしを学ぶためにやってきた学徒のようなものです。あら、そうだったのですか。いわば今後のやり取りを円滑に進めるための前段階、挨拶以上の意味はないとお考えください。挨拶。はい、お嬢様方はまだ幼く勉強中の身、実務的な相談はご容赦願えれば。そうでしたか。では何かの取り決めを行うためにいらっしゃったのではないのですね。はい、我々のことはただの観光客と思っていただければ。ですよね、お嬢様。そうなのです、そうなのです。です。よかった顔見せってことね。とはいえこのお嬢ちゃんたちの機嫌を損ねないよう注意しないと。そういうことならぜひ街をご覧になってください。よろしければ案内もいたしますよ。都市長さんが案内してくれるんですか？この街を隅から隅まで知っているのは私ですから。この子たちと仲良くなっていい印象を持ち帰ってもらわないと今後の交渉をうまく進めるために Vai dar muito, eu tô com a impressão que vai dar muito errado, viu? やった仕事サボだね。いろいろ揃ってるんです。この屋台はまずいのでやめときましょう。 A prefeita da cidade falando isso na cara do negociante. Do negociante não, do comerciante. よかった、うまくやってるみたい。タクト様、手が止まってますよ。ごめん。 Tanto de papelada já é essa, velho? Acabou de formar a cidade, já tem que mexer com papel. アンテリーゼお姉さん、優しい人だったのです。では、今日の調査をまとめますです。お姉ちゃんさん、どう見えました？恐れ、ご飯がない、お外の敵が怖い、助けに来てくれない。これからどうなるんだろう。 Caramba. Eu não tava esperando elas fazerem essa análise mesmo. Eu achei que ela só tava indo pra se divertir. 随分と具体的ですな。お姉ちゃんさんは人の心に敏感で気持ちとかなんとなく分かっちゃうのです。そのようなお力が。 Mano, eles vieram de Jojo. Eu tenho certeza que esses três aqui são Jojo. なるほど、それでこれを。何ですかそれ？昼間街を巡っている時にメアリアお嬢様に言われて買ってきたものです。コソコソしてた。草？これはポピル草ですか？しかも実がついてるです。ご存知なのですか、キャリアお嬢様。強い多幸感と幻覚作用がある植物です。ほとんどの国で。 Tu notou que parece que não tá mais em 3D como tava nos outros apps? Só ficava estranho e sem rosto e qualidade. Mano, eu realmente notei essa diferença, tá ligado? Eles não estão usando tanto 3D quanto tava usando nos episódios anteriores. Isso é bom, isso é bom. O 3D, querendo ou não, é um recurso de economia de animação. Naqueles episódios eu acho que tinha muito mais coisa acontecendo. Nessa aqui tá acontecendo mais coisas, acho que eles puderam desenhar, né? Se bem que cada equipe que faz um episódio é diferente. 栽培も所持も使用も禁じられている品なのです。ああ、麻薬ですか。 Isso também garante que o episódio final desse anime aqui pode ser muito melhor animado também. Tem um episódio acima da média pra ele. ほいなさいませ。ぽい。違いもなく野草にしては状態がいい。多分誰かが育てたものなのです。それがドラゴンタンの町で流通ですか。穏やかではありませんな。いかアンテリーゼお姉さんが頑張ってるのに。これはいろいろと見て回るにも注意する必要がありそうですな。サブロー、しっかりとお嬢様方をお守りするぞ。争い事はごめん被りたいのですが。でも人間は争いが大好きだよ。Meu Deus do céu, ela acabou de invocar o caos.
Acabou. A cidade acabou. なんと 冷たいのです。お嬢様方、ここが龍脈穴です。土砂で巧妙に隠しておりますが、全ては隠しきれなかったようですな。綺麗。キャリア、メアリア、この世界にはあなたたちが知らない綺麗なものや場所がたくさんあるのよ。この場所はポピルソウがよく育つんです。突然のお声がけ失礼いたします。マイノグーラ施設団の皆様、私この町で商会を営んでおりますデスタ・クルクレインと申します。O clã. これはご丁寧にどうもなのです。それでどんなご用件でしょうか。もちろん商人ですから商売の相談でございます。この土地は帰国との共同管理になったと伺いました。どうでしょう、私どもと一緒にここでポピルソウを栽培しませんか。マイノグーラのメリットは何です。キャリーは王様に何と報告すればよいです。ポピルソウは高く売れます。その収益の一部をお渡しさせてもらいます。もちろんその他にもいろいろと用意がございます。いろいろって何ですか。これ以上のお話はここでは。本日日が落ちた後、こちらにいらしてください。 Cabeças irão rolar hoje. Eu sinto isso, estou sentindo isso. やはり弱に属する方々は良いですね。話が早くて助かります。今の都市長は頭の固い方で困っていたんですよ。きっとあなた方の王もお喜びになりますよ。それではお待ちしております。É muito louco como Minogra, que é uma nação alinhada ao mal, é muito mais boazinha do que essa nação neutra, né? Algumas pessoas dessa nação neutra. それにしてもあっという間だったわね。はいです。アンテリーゼお姉さんには本当にお世話になりましたです。ですです。いいのいいの、私も2人とコネができたし。キャリーたちはそんなに偉くないですけど、困ったことがあれば頼ってほしいのです。いやー、頼もしい言葉だわ。それじゃあマイノグーラの王様にできるだけ私のことはいい感じに伝えてちょうだい。わかりましたです。ワクワク。失礼いたします。ベスタ、あなた誰の許可を得てここに。これは都市長様。許可なら職員の方にいただきましたよ。なあ。あんた。さてお嬢さん、先日の返事をいただけます。 O problema do anime é que eles não mostram cenas brutais. Não sei como é a novel, não me lembro muito do mangá, mas eu acho que o mangá era realmente um pouquinho mais pesado que isso. Do que tá sendo mostrado no anime, né? Mas se estão censurando, isso é paia. Isso é paia, devia mostrar tudo, mano. Acho que aí isso alavancaria muito mais a reputação da obra do que só, tá ligado? Deixar censurado. Porque censura, querendo ou não, afasta as pessoas. As pessoas vão olhar esse anime e falar: nossa, isso aqui é muito leve, tá? E tudo mais. E não vou ver todo o potencial que esse anime tem pra dar. 一緒にポピルソウを育てようというお話のことですか。あの後お越しいただけなかったので直接答えを聞きに参りました。嘘。この子たち、私の知らない間にベスタと取引を。Não fizeram um acordo. Eles fizeram uma proposta e eles não responderam. Tudo. Pense melhor, prefeita. 闇の勢力とこんなクズが手を結んだら、この町は。どうかしましたか。お前みたいなやつと手を組むわけないのです。返事しに行かなかった時点で理解してくれたと思っていたのですが。
これは随分な物言いですね。アンテリーゼお姉さん、この人たちやっつけちゃっても問題ないですか？余計なことをして両国の関係にひびが入るとキャリーは王様に顔向けができないのです。構わないわ。好きなだけやっちゃって。こいつらうちの町で好き放題やってたのよ。懲らしめてやって。残念ですよ、お嬢さん。何あれ？多分ポピル草の成分を濃縮したものですね。一度打たれたらあれなしでは生きていけない体になるとかならないとか。分かってるのですか？キャリーたちに手を出すということはマイノグーラを敵に回すことなのですよ。その愚かしさを理解しているのですか？キャリーは無力な子供ですが、この任務を命じられたイラタクト様はすごい王様なのですよ。大丈夫ですよ。こいつを一発撃てばお嬢さんは私の言いなりだ。そうなればイラタクトとかいう女児趣味のNão, não, não vou falar. Mata, mata, ponto, mata, mata. Pode matar, mata, mata, por favor. 野郎もおとなしく私の言うことを聞くでしょうよ。Não durou um segundo. まさかあのユニットがこの世界で本当に役立つとはね。本当に。質問よろしいですか？どうして衛生兵を護衛に？戦士団でも良かったと思うのですが。彼らはアジンなどの禁煙種も含め人間が大好きなんです。はい。なのでユニットとしての能力も少々特殊なものになっていましてね。Devoradores de cérebro. Eu achava que era médicos de combate. Devoradores de cérebro é meio complicado, viu? Força 3, movimento 1. Bônus de ataque versus humanos mais 50%. Bônus de recuperação versus humanos mais 50%. Bônus de felicidade em cidades governadas por humanos mais 50%. Então isso quer dizer que eles são mais fortes contra humanos e ainda gera mais mana pra nós, velho. Genial! Descrição: Devoradores de cérebros são unidade alternativa para unidade médica. Pertence à civilização maligna de Minogra. Sua função básica é a habilidade de curar. A cada turno, qualquer unidade aliada que esteja no mesmo bloco. Além disso, sua intensa paixão pelos humanos garante a eles bônus poderosos em relação a humanos e demi-humanos próximos a humanos. Contudo, como Minogra não tem humano algum, é necessário estratégias únicas para fazer um bom uso dessa unidade, que pode ser uma dificuldade. Justo, é por isso que ele enviou essas unidades, mano. Que genial, que genial. 得意なんですよ。人間を治すのも殺すのも。人間が大好きな人間のなり損ない。それが彼らブレインイーターです。Nossa, mas censurar é muito... Meu Deus. Meu Deus. Estirando a pele, velho. 彼らの皮を剥いでかぶれば我らはより完璧な人間になれる。なんだお前らは。人間だと思う。 Ela entendendo, caramba, é uma nação maligna mesmo, né, mano? よしよし、怖くないよ。さっさとやっちゃってください。待ってくれ。お前ら私と同じ悪人なんだろう。一緒にしないでください。あなたは王様を侮辱しました。それは何よりも許せないことなのです。キャリーはマイノグーラの敵を許しません。お姉ちゃんさんを傷つける人は許しません。そして王様を侮辱する人は絶対 Caralho, é mais assustador que eu pensei. 王様は言いました。悪い人は何をやってもいいと。だからキャリーは王様が認めてくれる自由のもと命じます。やべえ。やっちゃってください。やっちゃえ
Ah, mano, censuraram, eu queria ver. どうでしょうかお嬢様 Meu Deus do céu, que bizarro, que bizarro. アンテリーゼお姉さん、ごめんなさいなのです。お部屋をこんなに汚しちゃって。やりすぎたというか、キャリーも鳥頭さんたちがここまでやるとは思ってなくて、お掃除代とか新しいお洋服の代金とかどうしたら。 Acho que um psicólogo também. それは大丈夫よ。気にしないで。ありがとうなのです、アンテリーゼお姉さん。この子、この惨状を何とも思ってないのね。 Meu Deus do céu. やや都市長様が失禁なされているぞなんとこれは人間的配慮が必要ではであれば我らも Não, 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 só não, não. いい加減にするのです、この鳥頭。Coringou. おかしい。 Ai, velho, ok. Muito bom episódio. Meu Deus do céu, esses caras são muito bizarros, velho. Como eu não lembrava disso? Mas é bom que a gente vai ver muito mais deles em delegações, né? Quando eles estiverem indo pra outros países. Então, não acho que vai ser a última aparição, o uso deles. Se o anime souber aproveitar muito bem, vai ser muito legal. E é como eu disse no meio do episódio, apesar de Minogra ser uma nação maligna, ela ainda é muito mais humana, boazinha, do que pessoas que podem nascer dessa nação neutra, né? Podem acabar se inclinando pro mal. Deixa eu ver aqui as imagens. Esse aqui a gente viu, quem governa... Não era nenhuma unidade utilizável. Meu Deus do céu. Mano, por que não manteram isso, velho? Olha só ele tirando a pele aqui, agarrando aqui. Caralho! Mano, os braços retorcidos disso aqui, mano. Nossa, censurar ele foi muito. Se tivesse mantido esse nível aqui de atrocidade, tá ligado? As pessoas acreditariam ainda mais que é realmente uma nação maligna, né? Que não se importa de fazer essas coisas. Eu acho que uma das maiores críticas que eu vi sobre esse anime é que, apesar de dizerem que são uma nação maligna, eles não são malvados, em teoria, né? Eles não fazem coisas malvadas, tirando aquele parte do ator. Eles têm que especificar muito mais isso aqui.